بلیٹن میں شامل کرتے ہیں عام خبر۔ وفاقی حکومت کی توانائی بچت کے لیے اقدامات۔ بازار ریسٹورنٹ رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ شادی ہال رات 10 بجے بند کیے جائیں گے۔ مارکیٹیں دن میں تاخیر سے کھلتی ہیں۔ مارکیٹیں بند کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل کرایا جائے گا۔ ان فیصلوں سے 62 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ کابینہ اجلاس کے بعد خواجہ آصف کی پریس بریفنگ۔ تمام صوبوں سے مشاورت کے بعد توانائی بچت پالیسی پر عمل درآمد شروع کریں گے۔ ناظرین، ہم آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کے توانائی بچت کے لیے اقدامات۔ بازار ریسٹورنٹ رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ شادی ہال رات 10 بجے بند کیے جائیں گے۔ مارکیٹیں دن میں تاخیر سے کھلتی ہیں۔ مارکیٹیں بند کرنے کی پابندی پر سختی سے عمل کرایا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں امجد بخاری، روبی ایڈیٹر۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں؟ جی، حکومت نے اس وقت 3 شعبوں میں بچت کے حوالے سے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ خاص طور پر تیل کے حوالے سے بچت کے لیے، گیس کے حوالے سے بچت کرنے کے لیے اور بجلی کی بچت کے لیے، یہ 3 حوالے سے اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ بجلی کی بچت ہے، کیونکہ اس وقت حکومت پر شدید دباؤ ہے، شدید معاشی دباؤ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمارے ہاں جو تاجر ہیں وہ صبح 12-1 بجے دکانیں کھولتے ہیں اور پھر رات 1-2 بجے تک کھلی رہتی ہیں۔ تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمام بازار اور ریسٹورنٹس رات 8 بجے بند کر دیے جائیں۔ اس میں ریسٹورنٹس کی شاید آدھا گھنٹے کی گنجائش دے دی جائے، لیکن مارکیٹس اور دکانیں جو ہے وہ رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شادی ہال بھی جو ہے وہ ہر صورت میں 10 بجے بند کر دیے جائیں گے، اور صبح جو ہے تاجروں کو یہ ترغیب دی جائے گی کہ وہ صبح دکانیں کھولیں، جلدی دکانیں کھولیں اور دن کی روشنی میں سارا کاروبار ہو۔ ویسے تو یہ بہت اہم اقدام ہے اور اس کی توقع بھی کی جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت شدید معاشی بحران ہے۔ معاشی بحران کے ساتھ ساتھ توانائی کا بھی شدید بحران ہے، اور اس وقت ضرورت ہے کہ حکومت کچھ ایسے اقدامات کرے جس سے اس بحران سے نکلنے میں مدد مل سکے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں ان ساری تجاویز پر غور کیا گیا ہے، اور اس کے بعد وفاقی کابینہ کے اجلاس کے فیصلے جو ہے وہ عوام کے سامنے لائے گئے ہیں۔ اس پہ تاجر جو ہے وہ ظاہر اس پر رد عمل دیں گے اور اس پر وہ اس کو قبول کرنے سے عموماً انکار کریں گے۔ ماضی میں یہ ساری تجاویز وہ ہیں جو ماضی میں بھی وقتاً فوقتاً اعلانات ہو رہے ہیں اور ان پر عمل درآمد کی کوشش ہوتی رہی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ اعلانات ہوتے ہیں کچھ عرصے بعد حکومت جو ہے وہ کمپرومائز کر لیتی ہے اور مفاہمت کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ پھر 8 سے 10 بجے تک اور 10 سے 12 بجے تک جو ہے وہ وقت کو لے جایا جاتا ہے، اور پھر وہ معمول کے مطابق مارکیٹیں اور ریسٹورنٹس کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ جو اعلانات کی ہیں ان پر اقدامات کے حوالے سے کتنی سختی سے عمل درآمد کیا جاتا ہے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اس وقت جو ہے ہماری ایسا منظر ہوتا ہے کہ دن کے وقت جو ہے وہ تمام مارکیٹیں بند ہوتی ہیں اور وہاں گاہک نظر نہیں آتا، اور جیسے ہی شام ڈھلتی ہے اندھیرا ہوتا ہے تو ہر طرف جو ہے وہ لائٹس جگمگانے لگتی ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے دفاتروں میں بھی دن کی روشنی کا استعمال نہیں کر رہے، اور دفاتر میں بھی ہر طرف جو ہے وہ لائٹس چلتی ہیں اور بڑی بڑی لائٹس چلتی ہیں، حالانکہ ہمارے ہاں جو ہے 12 سے 14 گھنٹے جو ہے وہ ڈے لائٹ موجود ہوتی ہے جس کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں ایسا ہے کہ شام 6 بجے 7 بجے تک مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر اس صورتحال رہتی ہے اور رات کو مارکیٹیں کھلتی ہیں۔ ان اقدامات سے بجلی کی جو اقدامات ہیں ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ 65 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اسی طرح 20% ملازمین کے گھروں سے کام کرنے پر اور گیزر میں استعمال ہونے والی جو گیس ہے اس کو بچانے کے لیے اس میں کون ڈالنے پر بھی سینکڑوں ارب روپے کی بچت جو ہے وہ اس کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو ہے پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے۔ ہمیں ایک روپے کی سخت ضرورت ہے، ایک ڈالر کی سخت ضرورت ہے، اور ہمارے لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تیل، بجلی اور گیس کے جو تمام ذرائع ہیں وہ باہر سے امپورٹ کر کے، باہر سے منگوا کر پورا کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں زر مبادلہ بھاری مقدار میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت جو ہے ہم باہر سے منگوا کے پورا کرتے ہیں۔ امجد بخاری ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف بہاولپور رضا ملک نے۔ جی بتائیے گا، آئندہ سال غذائی قلت کا خدشہ سر اٹھانے لگا۔ جنوبی پنجاب میں کھاد کا حصول کھڑا امتحان بن گیا۔ کھاد کی عدم دستیابی اور بلیک میں فروخت سے کسان پریشان۔ کھاد کی عدم دستیابی پر گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ۔ 2200 روپے میں فروخت ہونے والی بوری 2800 میں فروخت۔ کھاد میں کمی کے باعث کسانوں کو مشکلات۔ گندم کو یوریا نہیں ملے گی تو پیداوار کیسے لیں گے؟ کسانوں کی کھاد کی عدم دستیابی پر شکوہ ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا رہے ہیں آئندہ سال غذائی قلت کا خدشہ سر اٹھانے لگا۔ جنوبی پنجاب میں کھاد کا حصول کڑا امتحان بن گیا۔ کھاد کی عدم دستیابی اور بلیک میں فروخت سے
किसान परेशान, खाद की अदम दस्तयाबी पर गंदम की फसल मुतासिर होने का खदशा। ये कि गवर्नमेंट की नाअहली है और तो कुछ भी नहीं। नाअहली अगर वो गवर्नमेंट ठीक हो तो हर जिमीदार ਨੂੰ खाद मिले। पहले भी तो इन्ने साल तो मिल रही है ना, तो ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਣਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈਣ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਘੱਟ ਔਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਾਂ ਦੋ ਬੋਰੀ ਖਾਦ ਲੈਂਦਾ ਡੀਲਰ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ। ठीक है ना, ये साड़ी गवर्नमेंट की नाअहली है बस। इस वक्त खाद जो है वो बिल्कुल नहीं मिल रही, खाद नायाब है और मैं हैरान हूँ कि इस वक्त जो गंदम जो है वो तैयारी के अमल में है और इस वक्त अगर उसको खाद न डली तो आप को पैदावार में कमी का सामना करना पड़ेगा, जिससे हमारे मुल्क जो है और पाकिस्तानी सफ़र करेंगे। और हुकूमत जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है और 2250 रुपये रेट मुकर्रर किया है, लेकिन जुल्म ये है कि किसान बेचारा जो है वो सारा सारा दिन धक्के खाता है और उसको 2800 और 2900 से कम में खाद नहीं मिल रही। वो इदारे मैं भी ढूंढ रहा हूँ। आसिम, मैं आपको बताऊं कि मैंने कल चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मैसेज भेजा, पंजाब को, अब्दुल्ला सुंबल साहब को, कि खुदारा इसके लिए कुछ कीजिए। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात की है और ये है कि ये माफिया इतना तगड़ा माफिया है कि अब ये नया माफिया जन्म ले चुका है खाद डीलर की शक्ल में, कि वो किसी की बात सुनता नहीं है। और जो फैक्ट्रियाँ हैं फर्टिलाइज़र वो भी साथ मिली हुई हैं और आप कहेंगे कि किस तरह कि वो लिंक करके दे रहे हैं कि डीएपी, पहले डीएपी जो है का वक्त था, जब काश का वक्त था तो डीएपी महंगी किसान ने ली और अब डीएपी सस्ती कर दी, और अब जब यूरिया का वक्त आया है तो यूरिया जो है वो भी नहीं मिल पा रही, और जो गैर मुल्की भी ली थी वो अभी तक जो है वो मार्केट के अंदर। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूटिलिटी स्टोर पर शहरी सस्ते आटे के हसूल के लिए रुल गए। यूटिलिटी स्टोर के बाहर शहरियों की लंबी कतारें लगी। इसी बात पर बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, सस्ते आटे के हसूल के लिए तहसील पिपला के शहरी जो हैं रुल गए और यूटिलिटी स्टोर के बाहर मर्द और ख़वातीन की लंबी लंबी लाइन्स लगी हुई हैं। और बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे आटा का जो कोटा है वो इतना कम मुकर्रर है कि लोगों को आसानी से आटा नहीं मिल सकता। इस हवाले से शहरी क्या कहते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? हम मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इसका कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि हफ्ते बाद आटा आता है वो भी लाइनों में लग के, और मखसूस थोड़ा सा कोटा है जो कि अवाम के लिए बहुत कम है। लिहाजा हुकूमत से ये अपील करेंगे कि इसका कोटा बढ़ाया जाए और अवाम को रुसवाई से बचाया जाए। जी, गरीब अवाम को रुसवाई से बचाया जाए। 400 रुपए में मिल रहा है 10 किलो का ये थैला जो है, आम मार्केट में 110 रुपए किलो मिल रहा है। क्या कहेंगे, यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं। 410 में तो मिल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कितनी अवाम जलील ख्वार हो रही है 410 के पीछे। तो आप हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि कोटा बढ़ाया जाए और जो है ना ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए गरीब आवाम को। जी बिल्कुल, आपने शहरियों की बात सुनी कि शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि यहाँ पे आटे का जो कोटा है उसको बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पे आने वाले जो शहरी हैं वो आसानी से आटा खरीद सकें। आटे के गंदम बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत में होशरुबा इजाफा हो गया। इसी पर मजीद जानते हैं रजा मलिक से। ओपन मार्केट में गंदम की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और आज जो गंदम का फीमन रेट है वो 4100 रुपये हो गया है। ओपन मार्केट में गंदम जो है वो 4100 रुपये मन के हिसाब से मिले, जिसके जो गंदी का आटा है, जो चक्की पे आटा है, वो 130 रुपये किलो तक पहुंच गया। हमारे साथ मौजूद है चक्की के मालिक। हाँ जी, क्या सूरत हाल है, गंदम किस तरह से ले रहे हैं और किस तरीके से आटा जो है वो फरोख्त कर रहे हैं? सर, इस टाइम गंदम का रेट कल हमने पता किया तो गंदम 4039 होती है, आज तकरीबन 4200 रुपये गंदम का रेट है। कुछ समझ नहीं आ रही, क्या कारोबार बिल्कुल ठप, कुछ किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो गरीबों को कुछ करे। आटे की बहुत किल्लत हो गई है। 130 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं हम। अच्छा, 130 रुपये किलो आटा बेच रहे हैं, तो अगर कोई गंदम प्राइवेट गंदम आ रही तो उसकी पिसाई के चार्जेस क्या ले रही है? 200 रुपये मन और 2 किलो काट के अंदर होता है सफाई, और 1 किलो सफाई और 1 किलो के अंदर होता है। जी बिल्कुल, जो है वो गंदम की अगर आप अपनी गंदम मिला रहे हो तो उसकी पिसाई भी आपको 400 रुपये मन जो है वो बढ़ी। और इसका सूरत हाल है कि गंदम का फी किलो जो आटा है उसकी कीमत 130 रुपये जो है वो चक्की का आटा जो है वो फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से लोग जो है
वो चक्की के आटे का 130 रुपए। मुल्तान में खुशमेवाजात के दाम हुए बेलगाम। देसी मूंगफली 600 और पारा चनार मूंगफली 1000 किलो में फरोख्त होने लगी। इस बारे में मज़ीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी, औलिया कराम के शहर मुल्तान में खुश्क मेवा जात की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। एक वो चीज जो पिछले साल में 200 से 400 में फरोख्त होती थी, इस साल कीमतें डबल होती नजर आ रही हैं। मूंगफली 600 से 1000 रुपए किलो तक पहुंच गई है। बादाम और इंजीर 2400 रुपए फी किलो तक पहुंच गए हैं। इस तरह बाकी भी जितने खुश्क मेवा जात हैं उनकी कीमतों में डबल इजाफा हुआ है। ग्राहक भी परेशान हैं, दुकानदार भी परेशान हैं। दुकानदार से जानते हैं, जनाब बताइएगा कि इस वक्त रेट्स क्या चल रहे हैं खुश्क मेवा जात के, और ये जो महंगाई हुई है इसकी वजह क्या है? सर इस साल रेट बड़े डबल हुए पड़े हैं। जो 24 वाली चीज़ थी वो 3400 रुपये पड़ी है। काजू पिछले साल बेचा 2400 रुपये, इस दफ़ा बड़ा 3600 रुपये, 3200 रुपये। पिस्ता बेचा पिछले साल 2000 रुपये, इस दफ़ा 3200 रुपये किलो है पड़ा। पिछले साल अंजीर बेची है 1600 रुपये, इस साल हुई पड़ी 2400 रुपये। इस साल हम तो खुद डर पड़े हैं क्या लें और क्या बेचें। गरीब बंदे तो ये हालात हुए पड़े हैं कि क्या खाए और क्या ना ले। मूंगफली 600 रुपये है, 1000 रुपये ही पड़ी है। छोटी मूंगफली है पिछले साल 400 रुपये, 450 रुपये बेची, दवा 600 रुपये, 650 रुपये बिक रही है। हमारे साथ गाहक हजरात भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस महंगाई पर? वजन महंगाई इतनी हो चुकी है, हम मेवा नहीं खा सकते, ना खरीद कर सकते हैं। मजदूर आदमी है तो सुनते हैं, देख कर चले जाते हैं। तो बच्चे हैं हमारे छोटे छोटे, रोजाना कहते हैं हमें ये मूंगफली ला दो, मेवा ला दो। बच्चों को कहते हैं बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम ले सके। महंगाई बहुत हो चुकी है। ड्राई फ्रूट्स की कीमतें अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि एक बच्चा जो पहले 10-20 की चीजें ले लेता था, वालिदैन का कहना है कि अब बच्चों की पहुंच में वो चीजें तो रही नहीं, बड़े भी। हम आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर नायाब इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 264 रुपये में फरोख्त। ओपन मार्केट में इमाराती दरम 70 रुपये में फरोख्त होने लगा। रियाल 64 रुपये 70 पैसे, जबकि पाउंड 297 रुपये में फरोख्त हो रहा है। नाज़िम आपको अहम खबर दे रहे हैं। ओपन मार्केट में डॉलर नायाब हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 224 रुपये 70 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 234 रुपये में फरोख्त होने लगा।